할렐루야. 네, 우리 가브리엘 중창단의 아름다운 찬양 감사합니다. 저는 오늘 마태복음 28장 16절에서 20절 말씀을 통하여 우리와 항상 함께 하시는 하나님이라는 제목으로 잠시 은혜를 나누겠습니다. 우리와 항상 함께 하시는 하나님. 이 오늘 본문 말씀은 예수님께서 부활하셔서 40일 동안 이 땅에 계셨죠. 그리고 그 40일을 마치시고 이제 하늘로 승천하시는 그 순간에 마지막으로 주신 말씀이에요. 그러니까 이 땅에서는 제자들에게 마지막으로 하신 말씀이죠. 근데 그 말씀이 뭐냐면 세상 끝날까지 내가 너희와 항상 함께 있으리라 라고 말씀하셨어요. 지금 이제 하늘로 승천하시면 분명히 그 제자들의 눈에는 예수님이 보이지 않습니다. 근데 그 상황에서 내가 항상 너희와 함께 할 거다 라고 말씀하셨죠. 근데 이 예수님이, 하나님께서 예수 그리스도로 이 땅에 육신을 입고 오셨죠. 근데 그렇게 오시기 전에 구약에도 보면 하나님께서 사람의 모습으로 강림하신 그런 사건들이 여러 번 있었습니다. 그렇다면 하나님께서는 왜 이렇게 사람의 모습으로 나타나셨을까? 저희가 한번 생각해 봐야겠죠. 저희가 믿는 이 기독교는 멀리 계신 하나님을 믿는 종교가 아닙니다. 하나님은 우리에게 찾아오셔서 우리와 함께 하시고 우리의 모든 고통을 함께 느끼시고 겪으시는 그런 하나님이다 라고 성경에서 말씀하고 있습니다. 그래서 이 이사야 63장 9절 말씀 보시면 그들의 모든 환난에 동참하사 자기 앞에 사자로 그들을 구원하시며 그 사랑과 그 긍휼로 그들을 구속하시고 옛적 모든 날에 그들을 드시며 안으셨다 그랬죠. 보세요, 하나님은 그들의 모든 환난에 동참하시는 하나님입니다. 그러니까 멀리 계신 하나님이 아니라는 거예요. 지금 우리 곁에 가장 가까이 우리와 함께 하시고 우리가 아파할 때 같이 아프신 그런 하나님을 믿는다는 거죠. 그러니까 하나님께서는 인류 역사에 개입하셔서 찾아와 들어오신다는 거예요. 근데 그렇게 오실 때에 대부분 어떤 모습으로 오시냐? 사람의 모습으로 오신다는 거예요. 사람의 모습으로. 아니, 사람을 구원하러 오셨잖아요. 그러니까 사람의 모습으로 오시죠. 뭐 사자를 구원하러 가시려면 아마 사자의 모습으로 가셨겠죠. 근데 사람을 구원하러 오셨으니까 사람의 모습으로 오신 거예요. 그래서 구약에서 그렇게 사람의 모습으로 나타나신 사건들을 먼저 한번 살펴보도록 하겠습니다. 첫 번째는 에덴 동산에서 하나님께서 사람의 모습으로 나타나셨어요. 에덴 동산에 아담과 만나서 대면으로 이렇게 대화를 하셨죠. 창세기 3장 8절 말씀 보시면 그들이 날이 서늘할 때에 동산에 거니시는 여호와 하나님의 음성을 듣고 그랬죠. 여기 이 거니시는 이 단어가 히브리어로 할라크인데요. 할라크, 그 히트파엘형을 여기 사용하고 있거든요. 뜻은 뭐냐면 주기적으로 계속해서 뭐 예를 들어서 매일 아니면 매주 이렇게 정기적으로 하나님께서 에덴 동산에 들어오셔서 거니시고 아담과 함께 이렇게 동행하시며 대화를 하셨다는 거예요. 그 뜻이 여기 이 단어에 내포되어 있다는 것이죠. 그 다음에 두 번째로는 아브라함, 이삭 그리고 야곱에게 다 각각 하나님께서 사람으로 나타나셨다. 뭐 아브라함에게는 저희가 잘 알죠. 너무나도 많이 나타나셨어요. 예를 들어서 창세기 12장 7절 보시면 세겜에 들어오자마자 하나님께서 나타나셨죠. 그래서 이 땅을 주겠다. 또 창세기 17장이나 창세기 18장 보셔도 역시 하나님께서 사람의 모습으로 나타나는 것을 알 수 있습니다. 근데 사도행전 7장
2절에서 3절 말씀 보시면 거기 이렇게 나와 있죠. 스데반이 가로되 여러분 부형들이여 들으소서. 우리 조상 아브라함이 하란에 있기 전 메소포타미아에 있을 때에 영광의 하나님이 그에게 보여 가라사대 내 고향과 친척을 떠나 내가 내게 보일 땅으로 가라 하셨죠. 메소포타미아에 있을 때, 이 메소포타미아는 바로 갈대아 우르를 말하는 거예요. 아브라함의 고향, 아브라함이 태어난 그 고향 갈대아 우르에 있을 때 영광의 하나님이 그에게 보여 그랬죠. 이 보여라는 단어가 히브리어로는 나타나다라는 의미를 한 라아라는 단어예요. 그 같은 단어가 사용됐습니다. 그 라아라는 단어는 뭐냐면 눈에 보이게 나타나다라는 뜻이에요. 그러니까 하나님께서 아브라함에게 눈에 보이게 나타나셔서 본토 친척을 떠나라 라고 강력하게 말씀하셔서 갈대아 우르를 떠날 수 있었다는 것이죠. 여기서 처음 나타나셨고요, 그 다음에 여러 번 나타나셨죠. 근데 특별히 창세기 18장 내용을 보시면 창세기 18장 1절 2절에 여호와께서 마물의 상수리 숲을 근처에 아브라함에게 나타나시니라, 같은 그 라라는 단어입니다. 오정쯤에 그가 장막문에 앉았다가 눈을 들어 본즉 사람 셋이 맞은편에 있었다 그랬죠. 분명히 여호와께서 나타나셨다 그랬는데 사람 셋이어요. 그렇죠? 그래서 세 사람이 들어왔습니다. 그래서 아브라함이 그분들을 대접하려고 막 음식을 준비해요. 그래서 그 사람들과 대화를 해요. 그런데 갑자기 그 대화하는 와중에 사람이 여호와라고 또 바뀌어요. 이게 창세기 18장 13절에 나와 있죠. 여호와께서 아브라함에게 이르시되, 좀 전에는 분명히 사람이었거든요. 근데 여기서는 여호와가 말씀하셨다 그랬죠. 여호와께 능치 못할 일이 있겠느냐. 분명히 그 사람 셋 중에 한 분은 여호와 하나님이셨다는 거예요. 사람의 모습으로 나타나서 음식 식사 대접까지 했다고 나와 있죠. 또 이삭에게도 나타났습니다. 아브라함의 아들 이삭에게 여호와께서 이삭에게 나타나 가라사대 그렇죠? 이 단어 같은 단어입니다. 라아. 또 창세기 26장 24절에서 25절 보시면 그 밤에 여호와께서 그에게 이삭에게 나타나 가라사대. 그 다음에 그의 아들 야곱에게도 또 나타나셨죠. 저희가 잘 아는 그 야복 강가에서 하나님과 씨름하는 장면입니다. 근데 여기 보시면 창세기 32장 24절에 야곱은 홀로 남았더니 어떤 사람이 날이 새도록 야곱과 씨름했다 그랬죠. 처음엔 사람이다라고 나와 있어요. 근데 나중에 야곱이 깨달았죠. 30절 보니까 그러므로 야곱이 그곳 이름을 브니엘이라 하였으니 그가 이르기를 내가 하나님과 대면하여 보았으나 내 생명이 보존됐다. 비대면 예배가 아니었어요. 대면했대요. 하나님과 직접 지금 저와 여러분이 이렇게 얼굴 맞대고 보는 것처럼 하나님 보고 하나님과 씨름까지 했대요. 그러니까 야곱이 씨름하려면 붙잡아야 되잖아요. 몸이 있는 그런 존재로 나타나셨다는 거예요. 그 다음에 세 번째는 모세에게도 나타나셨습니다. 모세. 자, 저희가 잘 아는 출애굽기 3장 2절 그 떨기나무 불꽃 가운데 나타나셔서 모세를 부르셨죠. 근데 거기 보시면 여호와의 사자가 떨기나무 불꽃 가운데서 그에게 나타나시니라. 나타나셨다. 라 보이게, 눈에 보이게. 그가 보니 떨기나무에 불이 붙었으나 사라지지 아니하는지라 그랬죠. 저희는 이거 그냥 쓱 읽고 지나가면 아, 떨기나무 불꽃 가운데 나타나셨다, 어떤 이런 자연적인 현상이 보였다라고 생각하지만 여기 보시면 여호와의 사자가 떨기나무 불꽃 가운데서 모세를 불렀다는 거예요. 여호와의 사자가. 이 사자라는 단어는 히브리어로 말라크예요. 말라크. 그 뜻은 뭐냐면 메신저, 전달자라는 뜻입니다. 그렇죠? 그 여호와 사자가 나타나셨는데 출애굽기 3장 5절 6절 보니까 하나님이 가라사대. 여기는 주어가 또 바뀌어요. 여호와의 사자였는데 그분이 하나님이래. 하나님이 가라사대
이리로 가까이 하지 말라. 너의 선 곳은 거룩한 땅이다. 이 발의 신을 벗어라. 모세에게 하신 말씀이잖아요. 그러니까 여호와의 사자가 하나님이었어요. 그러면은 여기서 여호와의 사자가 뭐냐, 그 천사냐 이렇게 생각하실 수 있죠. 그래서 그 여호와의 사자라는 표현이 나타나는 여러 곳을 찾아보면요, 대부분 하나님이 사람의 모습으로 나타나실 때 사용되는 표현입니다. 여호와의 사자. 한 예를 들어서 사사기 13장 15절에 삼손의 아버지 마노아에게 여호와의 사자가 나타나셨죠. 그러니까는 마노아가, 이분이 누군지는 모르겠지만 보통 분은 아니에요. 그래서 마노아가 뭐라 그래요? 마노아가 여호와의 사자에게 말씀하시되 구하옵나니 당신은 우리에게 머물러서 우리가 당신을 위하여 염소 새끼 하나를 준비하게 하소서. 여기 염소 새끼를 왜 준비하죠? 제사를 바치려고 그러는 게 아니에요. 식사 대접하겠다는 뜻입니다. 아브라함이 그 창세기 18장 Porque iban a preparar ese cordero. Manoa estaba tratando de preparar ese cordero y dárselo al ángel del Señor. 마노아의 눈에는 이분이 사람처럼 보였다는 것이죠. 밥을 먹는. 근데 나중에 알고 보니까 어떻게 됐어요? Él no lo estaba haciendo como ofrenda, no, él se lo estaba dando al ángel del Señor como comida a este ángel para que comiera. Porque, pero si miramos más abajo en Génesis 13 del 21 al 22 dice Manoa sabía que él era el ángel del Señor y luego le dice a su esposa, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Entonces cuando la Biblia habla acerca del ángel del Señor, quiere decir que es Dios que se estaba apareciendo a la gente en forma humana. Y así es como Dios pudo llegar a Moisés y a Manoa en estas escenas. Aún en el desierto Dios apareció. En Éxodos 14:19 dice, el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel, dice, el ángel del Señor, dice aquí, el ángel de Dios, dice, se movió y fue detrás de ellos, y la columna de nube se movió delante de ellos y se colocó detrás de ellos. Entonces todos sabemos que la columna de nube y la columna de fuego estaba delante de la gente para guiar a la gente y para protegerlos en el día y en la noche. Entonces este versículo aquí es cuando los israelitas estaban a punto de cruzar el Mar Rojo. Y están los egipcios y luego viene el faraón detrás de ellos. Y luego dice aquí que el ángel de Dios se movió y se fue detrás de ellos. Y aunque la columna de nube se movió y estuvo detrás de ellos, y en Éxodos 33:9 dice, siempre que Moisés entraba en la tienda, la columna de nube descendía y se paraba a la entrada de la tienda, y el Señor hablaba con Moisés. Entonces esta columna de nube está mostrando la presencia del Señor. Entonces siempre que se veía la columna de nube, allí estaba Dios. Y vamos a Éxodos 33:11, dice, así el Señor solía hablar con Moisés cara a cara, tal como un hombre habla con su amigo. Moisés habló con Dios cara a cara, así como habla con un amigo. Así es como la gente sabía que donde quiera que iba la columna de nube, donde quiera descendiera y se parara encima del tabernáculo, eso quiere decir que allí estaba Dios. Y si Moisés entraba allí al tabernáculo, la columna de nube se paraba allí y era la presencia de Dios. Cuarto, Dios aparece también al niño Samuel.
성전에서 봉사하러 들어갔잖아요. 그때 Samuel estaba en el templo a la edad de 12 años. 사무엘상 3장 Y ahí es cuando Dios se aparece en primera de Samuel del 3:10 dice, entonces vino el Señor, se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Y Samuel dijo, habla que tu siervo escucha. 이 어린 사무엘이 성전 안에서 잤잖아요. Entonces este niño de 12 años, Samuel, estaba dormido, estaba dentro del tabernáculo, estaba dormido. Era un niño, él no sabía, no conocía mucho. 그러셨습니까? 그랬더니 아니 Y cuando el Señor habló y llamó su nombre, Samuel, Samuel, este niño sin saber nada pensó que 내가 부른 거 아니고 아마 하나님이 era uno de los sacerdotes que lo estaba llamando. Y él se paró y se puso de pie y respondió y dijo, he aquí tu siervo escucha. 전과 같이 부르셨다 그랬어요. 그냥 하나님이 영으로 임하셨다면 그냥 하나님이 임하셔서 전과 같이 부르셨다 그렇게 얘기하면 되잖아요. 근데 왜 여기 서서라는 표현을 꼭 썼을까요? 성경에서. 이 사람처럼 Entonces, 부르셨다는 ¿por qué 거예요. dice la Biblia que el Señor vino y se paró y llamó? 하나님께서 Porque esto está tratando de mostrarnos 전과 같이 que Dios vino en forma humana. 이렇게 Él se paró como un ser humano se 이런 para. 아니라 더 많이 있습니다. 구약에 여러 번 하나님께서 Aquí lo dice en 1 Samuel 사람의 3:10. 모습으로 등장하는 Y estos son algunos ejemplos de muchos ejemplos en la Biblia en los cuales Dios se apareció 하나님이 en forma 이스라엘에게 humana. 나타내실 때마다 사람의 모습으로 나타나셨다라고 주장하는 학자들도 있습니다. 과연 그게 100%인지 Algunos eruditos afirman que cada vez que Dios aparecía en el Antiguo Testamento, generalmente aparecía en forma humana. 사람의 모습으로 구약에 Así sea verdad o no, 우리가 알수 있습니다. podemos ver que en el Antiguo Testamento Dios sí apareció muchas veces y apareció en forma humana. 것이 오늘 저와 여러분에게 무엇을 가르쳐 주는지 한번 살펴보겠습니다. Entonces vamos a ver qué 우선 nos enseña esto. 하나님이 ¿Qué 이렇게 nos enseña esto de que Dios se aparece en forma humana? ¿Qué nos enseña esto hoy? Primero, al principio, algunos de ellos no se dieron cuenta que era Dios, pero se dieron cuenta más tarde. 라는 사실을 저희가 알 수 있습니다. Al principio, algunos no se dieron cuenta que era Dios, 마노아도 pero se dieron cuenta más tarde. 손의 아버지 마노아도 Y eso fue lo que le pasó a Manoah. 몰라서 Al principio él no sabía quién era este hombre. 또 마찬가지입니다. Y él preguntó, ¿cuál es tu nombre? Y luego entendió que había sido el Señor. Luego Jacob también. Jacob le preguntó, ¿quién eres? 예수님의 제자들도 También vemos en la escritura de hoy los discípulos de Jesús. Ellos tampoco sabían quién era Jesús, ¿verdad? 뜻은 뭐예요? Lo llamaban rabino, que quiere decir maestro, 알려주시는 선생님. 그러다가 alguien que enseña bien. 아, 이분은 능력 있는 선지자야. un profeta. 후에야 결국 나의 주, 나의 하나님. Y luego finalmente, 이런 고백을 하죠. después de Jesús resucitar, ahí es cuando ellos lo llamaron Señor, mi Dios. 경우가 종종 있다는 거예요. Entonces muchas veces, 그것을 그 말씀을 하나님이 우리에게 muchos no se dieron cuenta que era Dios, sino hasta más tarde. 전수하고 전달했다는 것이죠. 그다음에 두 Estas 번째로 personas 이렇게 que 나타나시죠. luego más tarde se dieron cuenta y confesaron que era Dios a quien habían visto y que no murieron después de haberlo visto. Estas personas transmitieron esa fe y ese hecho a sus futuras generaciones. Vamos a ver nuestro segundo punto. Dios apareció en momentos en que la sucesión del pacto estaba en riesgo de ser interrumpida. 위기의 상황에 Dios apareció en momentos en que la sucesión del pacto estaba en riesgo de ser interrumpida. Por ejemplo, 우르에서 나타나셨죠. Dios apareció a Abraham en Ur de los Caldeos. 그 셈의 족보를 저희가 공부해 봤잖아요. 그럼 그 족보 끝에 아브라함이에요. 그럼 아브라함이 갈대 우르에 살고 있었던 그 상황은 어때요? 벨렉부터 아브라함의 아버지 데라까지는 지금 다 Si vemos a la genealogía de Adán, si miramos la genealogía de Adán, 신앙이 끊어진 vemos a Abraham.
아브라함의 아버지 데라는 심지어 우상을 만드는 우상 장사하는 사람이었잖아요. 이 노아의 아들인 셈의 후손들 가운데도 이렇게 죄의 물결이 들어왔다는 것을 El papá de Abraham, Taré, él era un idólatra. 나타나셔서 Y a causa de Taré, del pecado de su padre, como Dios quería continuar la fe, él llamó a Abraham, lo llamó a salir del lado de su padre, que saliera del lado de su padre, porque su padre era un idólatra. Si Abraham no se hubiera ido, entonces probablemente él hubiera caído en la idolatría y hubiera pecado, así como su padre Taré y como Peleg. 모세에게 나타나셨을 때가 언제입니까? 지금 출애굽하기 직전에 모세에게 나타나셨잖아요. 그러면 Dios también apareció a Moisés antes del Éxodo, ¿verdad? 430년 동안 살고 있었어요. 그렇죠? Los israelitas vivieron en Egipto por 430 años, ¿verdad? 아니잖아요. Pero ¿guardaron ellos la fe durante ese tiempo? No. Ellos no guardaron la fe. Si nosotros estudiamos la genealogía de Jesús, podemos darnos cuenta en Mateo 1:4 dice, Ram fue el padre de Aminadab. Aprendimos, ¿verdad?, que en la genealogía de Jesús entre Ram y Aminadab hay por lo menos 400 años que fueron omitidos, y fueron los 400 años de vida en Egipto. Esos 400 años fueron omitidos de la genealogía. 1446년쯤에 살아 있었던 사람입니다. 여기 400년이 Ram fue alguien que vivió durante el 1446 antes de Cristo, y Aminadab vivió en el año 1870 antes de Cristo. Entonces podemos ver que hay un espacio bien grande de 400 años entre estas dos personas. 이스라엘 백성들은 아미나답의 조상들은 Esto nos está mostrando cómo todos los israelitas que abandonaron a Dios, que no guardaron la fe, que traicionaron a Dios, ellos fueron omitidos. Pero entonces, ¿cómo pudo Aminadab entrar a la genealogía de Jesús? ¿Por qué? Porque él vivió contemporáneamente con Moisés. Y Dios apareció enfrente de Moisés directamente. Si Dios no hubiera aparecido a Moisés, entonces la gente, los israelitas, no hubieran podido irse de Egipto, y no hubieran podido haber sobrevivientes de la fe, no hubiera quedado nadie de la fe. Por eso es que es tan importante que Dios se hubiera aparecido enfrente de Moisés, porque como Dios se apareció enfrente de Moisés, por eso Moisés pudo sacar a los israelitas de Egipto, y la genealogía de Jesucristo pudo continuar. Si miramos a Éxodo 29 al 31, dice, entonces Moisés y Aarón fueron y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel, y Aarón habló todas las palabras que el Señor le había dicho a Moisés. Luego realizó las señales a la vista de la gente. Creyó el pueblo, y cuando oyeron que el Señor estaba preocupado por los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se postraron y adoraron. Así es como la fe pudo ser transmitida de generación a generación. Entonces Dios siempre apareció. Siempre parecía, cuando la sucesión del pacto estaba en peligro, Él aparecía para que la fe fuera pasada de generación a generación. Dios apareció también a Samuel. ¿En qué época vivía Samuel? Si miramos a 1 Samuel 3, del 1 al 3, dice, ahora el niño Samuel estaba ministrando ante el Señor, al Señor ante Elí, y la palabra del Señor era rara en aquellos días. Las visiones eran poco frecuentes. En otras palabras, la palabra no estaba allí, no estaba siendo compartida, no estaba siendo proclamada, predicada. Y esto fue hacia el final de la era de los jueces, cuando la palabra escaseaba y las visiones eran poco frecuentes. Si miramos a Mateo 1:5, dice que Salmón fue el padre de Booz, y Booz fue el padre de Obed.
사사 시대에 Salmón vivió en el año alrededor del año 1400 antes de Cristo y Boaz vivió en el año 1100 antes de Cristo. Una vez más, vemos un gran espacio, un gran hueco de 300 años que han desaparecido, 보아스라는 사람은 또 어떻게 신앙을 que 회복했고 fueron omitidos. 역시 그 Estos 300 años omitidos entre Boaz y 동시대에 살았던 y Salmón. ¿Y cómo pudo continuar la fe Boaz? ¿Por qué? Porque Boaz vivió contemporáneamente con Samuel. 믿음을 회복한 거죠. Y Boaz pudo aprender y recibir la palabra de Samuel. 사무엘에게 어떤 Y así es como la fe pudo ser transmitida. 3장 20 Y la genealogía continuó. Si miramos a 1 de Samuel 3:21, dice, y el Señor volvió a aparecer en Silo, porque el Señor se reveló a Samuel en Silo. Aquí es cuando Samuel tenía como 30 años. Ya estaba más maduro, ya no era un niño. Y ahí fue donde Dios se le apareció una vez más. Aquí la palabra aparecer es Ra'á. En hebreo, la palabra Ra'á que aprendimos ahorita. Dice que el Señor volvió a aparecer en Silo porque el Señor se reveló a Samuel en Silo por la palabra del Señor. Aquí dice reveló y la palabra reveló es kalá en hebreo. Y kalá significa revelando algo que una vez estuvo escondido, revelar algo que una vez estuvo escondido. Eso es lo que significa esta palabra, revelar. Mostrar. Mostrar a todos para que puedan ver. 사람의 형상으로 나타나셨어요. 그럼 딱 보면 모르잖아요. 이게 사람인지 하나님인지. 그 다음에 말씀으로 자기 자신이 누군지를 그 정체를 드러내셨다는 뜻이에요. 이 갈라는 밝히셨다. 내가 하나님이다. Y eso es lo que la palabra kalá significa. Él le permite, Dios mismo nos permite verlo por nosotros mismos, de que es Dios mismo. Él se esconde primero, pero después de llamarnos, Él se revela a nosotros a través de la palabra. A través de la palabra, Dios nos muestra que es Él, Dios mismo. Y eso es lo que esta palabra kalá significa. 하나님이 나타나실 때마다 보면 이런 언약의 전수가 말씀 전수가 끊어질 그런 위기에 나타나셔서 말씀을 강력하게 Dios siempre aparece cuando el pacto está en riesgo de ser cortado. 하나님의 은혜와 사랑이 아니면 Dios aparece al mundo y nos da su palabra una vez más para que el pacto pueda continuar. 회장이 Eso es maravilloso, eso es tan maravilloso es su amor y su misericordia para con nosotros que Él hace eso. 네. 저 비서가 거짓말하는 거 아니야? 진짜 회장이 하는 거야? Digamos que en una compañía hay un presidente y le dice al empleado que haga algo, pero el empleado no escucha, no obedece. 내가 진짜 시킨 거야. El presidente se enoja 못 믿겠어. 이- 소리가 진짜 회장 맞나? y llama al empleado, lo llama por teléfono y le dice, ¿por qué no haces lo que te he dicho? Y el empleado, sin embargo, a pesar de eso, no obedece. Luego el presidente mismo va a la oficina de su empleado, va personalmente donde él, va en persona y le grita, lo regaña, le llama la atención. 그냥 ¿Cuánto más? Es más impactante así, ¿verdad? 그분이 그 앞에 있다는 그 자체로서 벌써 En vez de simplemente escuchar por teléfono, si el jefe viene personalmente y te dice lo que tienes que hacer, es más impactante. ¿Cómo no vas a desobedecerle? Lo vas a hacer porque lo tienes enfrente tuyo. Es algo así con Dios, es algo parecido. Dios escoge profetas, discípulos 말씀하신 그 강도는 para ir y predicar la palabra a su pueblo, ¿verdad? 마음에 딱 새겨지죠. 그때는 역사가 Y no escuchan. Pero cuando Dios se aparece, se revela a sí mismo a través de la palabra en persona, se revela a través de la palabra en persona, 진짜 우리가 ahí eso es lo que cambia nuestro corazón, ¿verdad? Eso es lo que nos hace confesar. 그래서 결론적으로는 Entonces Dios hace ese esfuerzo con nosotros. Y por eso es que nosotros estamos aquí escuchando la palabra en este momento, por el esfuerzo que Dios ha hecho para con nosotros. 늘
항상 Entonces, aunque Dios no está aquí con nosotros, 그것을 믿게 하시기 위해서, 그것을 Él está con 확인시키기 위해서 nosotros. Aunque no lo podamos ver, 내가 눈에 안 보여도 분명히 너희와 함께한다. 그것을 심어주시기 위해서 나타나셨다는 por eso Él aparecía de esas formas. Él aparecía así para convencernos de que incluso cuando no se le ve, todavía está con nosotros. El Señor le dijo a Isaac en Génesis 26-24, dice: el Señor se le apareció esa misma noche y le dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham, no temas porque yo soy contigo. Dios se le apareció a Isaac y se le apareció solamente para decirle: no tengas temor, aunque no me puedas ver, no tengas temor, yo estoy aquí contigo. Y eso es lo que Dios está tratando el mensaje que Dios está tratando de enseñarnos a través de la palabra. Jesús dijo lo mismo cuando ascendió al cielo. Jesús dijo: aunque no me vean, yo voy a estar con ustedes hasta el fin de los tiempos. Esa es su promesa, esa es la promesa de Jesús. 그 제자들 확신이 선 거예요. Entonces los discípulos, como ellos vieron a Jesús, 이만큼 사랑해 주셔서 vieron sus milagros, así es como ellos pudieron creer. ¿Cómo no iban a creer? Ellos lo vieron, lo experimentaron. 그런데도 순종하지 않은 사람이 ¿Qué pasa 있어요. cuando no escuchamos? 이게 누구냐면 솔로몬. En la Biblia, 왕상 15장 aunque Dios aparecía frente de ellos, hubieron personas que aún cuando Dios apareció no escucharon, no obedecieron. Podemos ver en 1 Reyes 11:9, dice: y el Señor estaba enojado con Salomón porque su corazón se había apartado del Señor, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Vemos a Salomón, él es un ejemplo de alguien que aunque Dios se le aparece, no le obedece. Aunque Dios se le apareció, no obedeció. Aquí lo dice, se le apareció 2 veces. 2 veces. El presidente vino a ti 2 veces, se encontró contigo 2 veces y sin embargo no escuchaste. Tu corazón, su corazón fue fue cautivado por las mujeres, por la lujuria. Eso fue lo que sucedió con Salomón. Y a causa de Salomón la nación fue dividida en 2 y ese fue su juicio. 믿고 그 말씀을 Por eso es que para nosotros tenemos que temer a Dios, reverenciar a Dios y obedecerle, sobre todo obedecerle, mis amados santos. Aunque Dios, aunque no lo podamos ver físicamente, yo oro que ustedes tengan la fe de que Él está aquí, de que Él está con nosotros, aunque no lo podamos ver. Oro que continuemos obedeciendo su palabra y que continuemos caminando con Él en fe, que creamos que Él siempre está con nosotros. Oremos. Padre Dios, tú que eres un Dios de amor y de gracia, te damos muchas gracias. A través de este servicio del miércoles hemos aprendido que tú siempre estás con nosotros, siempre estás caminando con nosotros. Te damos gracias por este mensaje. Padre, nos falta mucho. Dudamos a veces, nos preguntamos si verdaderamente estás con nosotros, pero te pedimos perdón por estos pensamientos. Padre, oro que tú nos ayudes a confirmar nuestra fe. Esa fe de que tú siempre estás, a tener esa fe de que tú siempre estás caminando con nosotros. Permite que nuestra fe siempre esté mirando hacia el hecho de que tú estás con nosotros, que caminamos en fe con estas palabras, con eso en nuestra mente y en nuestro corazón. Te damos gracias por tu gracia. Y queremos pagar a través de esta pequeña ofrenda que hemos pagado para ti. Recuerda las manos que dan, acéptala con gozo, que las puertas del cielo se abran y que las bendiciones se derramen sobre todos nosotros, que todas nuestras peticiones sean contestadas y que no nos falte nada, sino que continuemos recibiendo tus bendiciones. Y oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Démosle gloria a Dios con nuestro aplauso.